Welkom terug. Veldfokus is al vir soveel jare 'n gunsteling onder almal. En dis ook een van my gunstelinge omdat julle die 50-50 kykers dit reg kry om die ongelooflikste gedrag op kamera vas te vang. We've seen some really amazing photographs and footage. Just makes you wonder where the viewers get such amazing photos. Absoluut, Toks, hulle is baie wakker. Aige, as jy eens lid. Baie dankie dat jy ons weer in jou sitkamer verwelkom vir nog 'n Veldfokus programreeks. Soos altyd lewer die natuur die verbasendste beeldmateriaal op. Maar wat nog meer verbasend is dat julle dit reg kry om die aksie op kamera vas te vang. That's true. Through the years, people managed to capture amazing behavior. And one of my favorites is the one with the hippopotamus infanticide. Ja nee, ek weet, jy kon nie ophou praat daaroor nie, Toks. Phela ngangakaze ngibone into enjena empilweni yami. Dit was 'n inskrywing van Adele Baker wat kindermoord onder seekoeie vasgevang het. Sy het 'n seekoei met haar pasgebore baba in Wangi Nasionale Park gesien. True to its nature, the hippo calf is born in shallow waters and minutes later it's able to swim. What's fascinating about this particular entry is the fact that the young bull comes closer and grabs the calf in its powerful jaws. Initially, it looks like rough play, but then it becomes clear that he wants to kill the newborn. Kindermoord is 'n verskynsel wat mens by verskeie soogdierspesies sien. Dit gebeur byvoorbeeld onder leeu's wanneer een mannetjie die ander ontroon en dan die nageslag van sy voorganger uitwis sodat hy sy eie telge kan voortbring. Maar baie selde dat mense dit onder seekoeie sien. Adele won the main prize for this entry and you can see why. But back to tonight's entries. Was dat as apertus? Shani Eekhout en familie het hierdie toneel tydens hul onlangse reis na Shingwetsi in die Kruger Wildtuin afgeneem. Op pad het hulle stil gehou om na 'n trop buffels te kyk wat water drink. En terwyl sy foto's van 'n paar uile neem, skreeu Cameron, Shani se 12-jarige seun, dat daar iets in die water aan die gang is. A crocodile grabbed a small buffalo calf and was pulling it into the water. When this fight took the croc and the calf close to the bank, the mother saw her chance and jumped into the water onto the crocodile's back. But the reptile doesn't let go of the struggling calf, and by now he must be getting weaker and weaker. Krokodille ruk stukke vleis van hulle prooi af deur die prooi vas te gryp en dan al in die ronde te tol. Buffels se natuur is egter om te veg en dis presies wat die kalf toe doen. Shani says this brave young calf almost made it out of the water 3 times, but each time the crocodile pulled him back into the water. Die kalfie wou maar net nie opgee nie. Uiteindelik na 'n halfuur se gestoei het die moe buffeltjie daarin geslaag om vaste plek te kry. En die keer kon hy agter sy ma se rug gaan wegkruip. Buffels gebruik hulle horings om hulle self te verdedig en die ma was reg om te baklei, maar die krokodil ook. Teen die ma en haar groot horings moes die krokodil egter op die ou end die aftog blaas. Shani wanted to know why the buffalo mother stopped trying to save or rescue her calf and started feeding. Well, buffaloes are very protective of their young, but in the water, they can't protect themselves as well as on land. Dis reg, ja, vir tropdiere gaan dit uiteindelik oor die gesamentlike oorlewing van die hele trop. So, as die ma ook deur die krokodil gevang word, kan sy nie tot die volgende seisoen se kalfies bydra nie. En as alle buffelkoeie tot die dood toe vir hulle kleintjies veg, staan die hele trop gevaar om nie groter en sterker te word nie. En daarom het sy op daardie stadium maar opgegee en begin vreet. But this doesn't detract from the fact that buffaloes are excellent mothers, and the fact that she jumped onto the croc illustrates this so well. The next entry was sent in by Poi Els. Poi found a leopard tortoise in her garden in Kimberley, busy digging a hole. Wat jy nie op hierdie video kan sien nie, is dat die skilpad eers op die grond urineer om dit sag te maak voor sy begin grawe. Met haar lang agterkloue grawe sy die perfekte nes. When the hole was about 250 millimeters deep, the tortoise started laying eggs. Literature says that leopard tortoises lay about 6 to 18 eggs the size of a golf ball. Poi sê, nadat die skilpad haar eiers gelê het, het sy hulle eers mooi gerangskik en toe haar nesholte weer versigtig toegemaak. 'n Mens kan skaars sien waar die nes is. Sy het die oppervlak met albei agterpote gelyk getrap. Die proses het haar die hele ganse dag geneem. Poi, it can take up to a year for the eggs to hatch, so keep watching, and when they do come out, take another video and send it in. Hierdie foto's is deur Wesley Gash in die Oos-Kaap geneem. Hy het daarin geslaag
om 'n gespikkelde bosslang op kamera vas te lê net nadat die slang 'n gordel akedus gevang het. This girdled lizard is biting his own tail to prevent the snake from being able to swallow him. That's a nifty maneuver. Wesley says after 20 minutes, this tussle was still going on. Do you think the lizard got away? Dis heel moontlik. Gespikkelde bosslange is nie giftig nie en daarom is daar 'n goeie kans dat die akedus uiteindelik ontsnap het. Our last entry is from Werner and Eloise Badenhorst. On a recent trip to the Kruger National Park, they saw something you don't witness every day. A pride of lions chasing a troop of baboons. Hierdie video is indrukwekkend omdat leeu's gewoonlik groter prooi jag wat minder energie vereis. Jagpogings is maar net 16% van die tyd suksesvol. Wanneer leeu's in pare jag, is hulle dubbel so effektief. Leeu's bekruip hulle prooi en steun dikwels op die verrassingselement om hulle prooi te vang. Maar wanneer die leeu's raak gesien word, is die jag gewoonlik verby. But look here, this lioness refuses to give up. The hunt is far from over and the rest of the pride joins her again. Die brandwag wie se rol dit is om die bobbejaan-trop te waarsku teen gevaar, se werk word nou ingewikkeld soos die leeu's naderkom. Dit lyk asof die leeu's belangstelling verloor het, maar dan. Ja. Let's watch this again. The first lioness that started the hunt jumps in the tree. She tries to reach the baboon higher up. He gets a fright and jumps over to the next tree. And now watch the right side of your screen. Spanwerk en fokus het vir die leeu's tot 'n maaltyd gelei. Good entry. This one will also go onto my favorites list. Maar as alle leeu's nie op jou gunsteling lys nie, Toks. Well, yes, you're right. I do love all lion entries. Do you remember the batch of photos we received a couple of years ago about a lion and a warthog battling it out? Nee, ek dink jy moet my herinner. Okay, I'll lead with this one. Trix Jonker from Bloemfontein was in Addo Elephant Park when she saw a female warthog being taken by a large male lion. Ja nee, ek dink ek onthou nou daai en ek dink daar was 'n wyfie gewees wat wou saamvreet, maar die mannetjie wou van niks weet. Aha! Die mannetjie klap en grom vir die wyfie en sy gaan lê in 'n vertoon van onderdanigheid om verdere aanvalle te vermy. Hierdie mannetjie se saalsig kos hom amper sy ete. Die vlakvark wikkel los en draai om terug te veg. Haar groot slagtande is formidable verdedigingswapens en die onderstes is so vlamskerp soos die slagtande van die groot katte. Unfortunately for the brave warthog, the lion's sharp claws and teeth win the day, and he manages to walk away with his hard-won meal. Dis regtig 'n uitstekende stel foto's wat die geveg baie goed vasvang. Goeie keuse, Toks. Thank you, and thank you for allowing me to share the Veldfokus segment with you, and also you there at home. And remember to keep sending your entries and questions to 5050. Ja, want goeie fokus kan ook vir jou 'n beloning in die sak bring. Stuur jou beste natuurlewe foto's en video's vir ons, nie net vir 'n kans om jou handewerk op TV te kan sien nie, maar ook om vir een van ons lekker maandelikse pryse of selfs die uiteindelike groot prys in aanmerking te kom. Jy kan 'n diens soos WeTransfer gebruik om dit oor die internet na ons e-posadres wat nou op die skerm verskyn te stuur. Dis info@5050.co.za. Okay, Bertus, now that you've allowed me to invade your Veldfokus space, please feel free to take over. The link to the next segment. Ungakhohlwa ukufaka isiZulu lapho. Aandankinga mina. Met graagte. So, ons almal het gedink dat die leeu 'n tokse gunsteling dier is nie waar nie? Die manier wat sy aan en aangaan oor hierdie groot katte op die program, na die program, op sosiale media. 'n Mens sal dink sy is liewer vir die leeu's as vir enigiets anders. Wel, die waarheid is egter dat die Afrika olifant haar gunsteling dier is. Dis 'n baie lang storie oor hoe sy van plan verander het, maar dit het te doen met haar ma se familietotem wat hierdie wonderlike soogdier is. Kom ons neem 'n oomblik om die Afrika olifant te geniet in Wonderwêreld.